guys, ito naman to'y pesto tatan lukat guys na ito pa display ko basi i-display ko pwede kita. Good morning ninyo, yan si ninyo morning ninyo kana kami ti blessing mi tatan ninyo ado paglakwan mi ninyo kana kami ayan guys may kay gumatang yan ayan kayong guys ang pikadwa guys i-display na pa guys and guys nagputo guys Paskuan guys, nagbiga palagla ko. Daming night market di Tiandaan. Tirabii. So, wamit di aldaw paglakwan mo. Paglakwan. Night market Tirabii. Pudo din guys. Shout out kay Ate Nieves. Kano kagawid ate? Nagdugong. Awang humay ni Jean. Nya? Wala ko sa kaya dahil ko. Jean na. May kain guys, gumatang may makin Hey guys, morning. Tuesday. Nya? Tuesday. Diba? Tuesday ba ngayon? Tuesday. Monday, Tuesday. O nga, Tuesday guys. May kain guys, araw ng
Araw na niya. Tiko, tayo. Martes. Araw ng... Martes. Nyari ang tiko na. Araw ng... Ano na ako ah. Mangga. Araw ng mangga. Araw ng mangga, guys. Mangga. Ayan. Shout out kay Jean. Ading, musta yung anak mo? Hindi mo ko lang. Jubing mo. Mm. Kaya ne, gumatangin guys ne. Hindi madama kami palagsimtim pa guys. Ne. Yan guys, may kain guys. Ngayon ne, gumatangin. Hello, bossing. Hello. Morning. Lumang Tina. Morning. O ni Maring? Ay, ako ni Maring. Ay, absent pala. Tata. Ay. Ay, DJ. So, laki no, ni Maring. Kung naro maling. Set out Maring. Maring Dina. Maring di na. Kayo guys, gumatang. Yan eh guys. And guys, may kayon guys. Guys ne. Amin, kompleto kami guys. Bye-bye guys. Damdaman tumangin guys. Ayan, oh. Ang ganda ang view. Ikato Ito ano? Dapat ko ma-DJ ko. Anim bagana, lukatan tayo ito DJ kanu kuan. At kastanan ta. Takwa, ta isaksak tayo kanu guys. Cute ne. Bye guys.